हेलो हाय नमस्कार मु मनी मो डुगु आपण मन स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल मनी डुगु क्यूट लाइकु टुटुडु टुडु टुडु सत्तरे मोरे प्यांट पिद देछि बोले फुल पेट को सारे सब आसी पई हे खेचुड़ी बसेला भात बसेला सइला हमर न बाप सकाळ बापा परिवा नै आछथि कोबी उडा रेट इखना अत्यधिक कर देलेनी हां हां परोटा कर साले परोटा को चा उठा ए हे खाई दे बाबा हाँ कौन मीठा है का बाहर ले फटे दे गोपालपुर 850 किलोमीटर दूर अच्छी बात्या काले सकाल देखियो बात्या मुह बुले दब साडे हाँ आलू भर्ता भात डालमा आलू भर्ता है गला हमर डालमा बसलानी हाँ सोमवार जमी आम घर सोमवार हेले कहते सोमवार डालमा हम सेमती बुधवार कहना आईस हम घरे सोमवार डालमा ना जमी सब सोमवार डालमा करछ सेमती सब बुधवार आईस कर हाँ हूँ हाँ कार्तिक मास सोमवार जमी डालमा हो बुधवार सेमती आईस हम काटुच कौन कर केत बेले खाइब खरा बेले देख तुम इच्छा कहीं भोग से खाइब दल देखिए छोटा देलनि खाइनी मूलर मत ना 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 देखिए मु छूनी मु दूरे की अच्छे दांत बसी ना घसेनी लुगा सुखेले आम चलानी देख ये कौन कहल ड्रिल करिकी दीटा कणा कले यू गोटे एमती करदे भितर पूरा हम पूरेले आउ बाहर सुखे चल हाँ मु तो कहूँ बाउंश बांधदेवी डायरेक्ट टेन मारदेव सबुदिन जी लुगा हाँ हाँ जो थोन ये एमती ये देखो कोबी आलू गुड़ा पूरा पानी फुलिकी रही जान पानी पीजी सब जन कौन खाइब कौन मु खाइबिनी मु टोटाली खाइबिनी दिन लुण परोटा कर खाइबा भल लगे सुजी लडू पूरा चबेब भल लगे तीन थर मेसेज आसला कि कार आसुनी हाँ खा
ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଭାଜୁଛ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତମର ଏଠି ଚାଲିଛି ନା ଭଜା ଭଜା ହଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4-5ଟା ପକେଇଦବ ଆଉ ବିଲାତି ପକେଇବା ଦିଆରେ ଏ ନା ମ ସେ କଡ଼କଡ଼ କଡ଼କଡ଼ ବଢିଆ ଲାଗିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫାଳ କରିଦିଅ ଦିଲ ବା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବେ ହଉ ଦିଅ ସାର ଭଜା ସାର ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ କଲର କିଏ ମରିବ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି କାରଣ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା କହିଲା 350 ଟଙ୍କାରେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିଂ ବଲ୍ କିଣୁ କିଣୁ ମିଳିଲା ତାକୁ କୁପନ ଗୋଟେ କିଏ ଦିଲୁଆ ପାଙ୍କୁ ସେ କୁପନରେ ମିଳିଲା କୁଲର ତାପରେ ସେଇଆ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲା କୁଲର ନିଅ ନା ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ନେଇଯା ଦିଲା କହିଲେ ମୋର ଯାହା ଉଠିଛି ସେ ଆଣିବି ତ ଏଇ କୁଲର ଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ଆଣିଲେନି ସେ ପଳେଇଲାରେ କେତେବେଳେ ମତେ ଏଇଖିଣା ଡାକିକି ଦେଲା କହିଲେ ନେଇଯା ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଇଟା 350 ଟଙ୍କାରେ କୁପନ ଆର 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ଏ ବଲଟା 350 ଟଙ୍କା ତ କୁପନ ନେଇ ଏଟା ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା କୋଟା କହିଲା ଟାୱାର ଫ୍ୟାନ୍ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଇଏ କରିତେ ଆମକୁ ପଚାରିଲାନି ଡାଇନିଂ ଟା ଆଣିଥାନ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଡାଇନିଂ ଟା ଏତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତା ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ଟେବୁଲ ନୁହେଁ ମାନେ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ବାସନ କୁସନ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନାଇଁ ବାସନ ସେଇଗୁଡା ଫେର ଅନଲାଇନରେ କଣ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଟୁକୁର ଟୁକୁର କରିକି ନା ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଟା ପାଣି ପଶିବ ହଁ ଖାଲି ଏମିତି ଥଣ୍ଡା କୁପନରେ ଉଠିଲା 350 ଟଙ୍କାରେ ବଲ୍ ଉଠିଲା ଏଟା ହଉଛି ଚାର୍ଜିଂ ବଲ୍ ତମର ଲାଇନ ନଥିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଳିବ ତା ସହିତ ନା ତ ମିଛ ସେ ଖୁସିରେ ଡାକିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନେଇଯା ଓହ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ମତେ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିକି ଯାଇଥିଲି କଣ ଆସିଛି କି କଣ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ନେଇକି ଯିବି କହିଲେ କିଛି ଆଣିନା ସେମିତି ଆସ ନେଇଯିବି ଗୋଟେ ଉଠିଛି ଖୁସି ତାଙ୍କର କୁପନ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏ ବଲ୍ ପୁଣି କୋଉ କୁପନ ହେଟା କଣ କୁପନ ଏଇ ବଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କୁପନ ବିକିବା ବୋଧେ ଆସିଥିଲା ଏ ବଲ୍ ଟା ଦାମ 350 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ତମର କୁପନ ଉଠିବ କୁପନରେ ଯାହା ଥିବ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସକାଳୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟଟା ଫିଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଉଠିଗଲା କୁଲର ଆଉ ଏଇଟା ଚାର୍ଜିଂ ବଲ୍ ଟା ଆଉ ମାନେ ଲାଇନ ପଳେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଳିବ ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ବଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ ଇନଭର୍ଟର ସେଇଠି ତାକୁ ଲଗେଇ ଦବ ଆଉ କଣ ହେଲା এই দেখ এই ଯୋଉଠି ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବି ବଢିଆ ଲାଇଟ୍ ବୁଝିଲୁ ହଁ এই ଦେଖ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ହାତରେ ଜଳି ଯାଉଛି ବଲ୍ କଣଲୁ ଝୋଳ ଆଳୁ ପୁଣି ଦଳିଲ ଏଠି ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଛି ପୁଣି ଦଳିଲ ନାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚକଟା ଏଇ ଖେଚୁଡି କୁନିମାଙ୍କ ଡାଲମା ଭଜା ଆମର ଏଇ ଭଜା ଡାଲମା ମୋର ଏଇଠି ରୁଟି ଅଛି ଘିଅ ରୁଟି ଏଇ ଖାଇଦବା କଥା ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ଡାଲମା ଆସିଛି ଆଉ ଖାଇଦବ ଖାଇଛି କି ହଉ ଖାଅ ହେଇଛି ମଟର ଭଗବାନ
हे प्रभु हे प्रभु कौन धुआं करी पकेलन तो हालोजिन लगो ना हाँ हाँ कौन कह तुम कौन कह तुमको कि बिस्कुट खाऊ भाई ओ दियो तुम कड़े हाँ लो तुम एमती कौन कड़े बाहर लाणी कुआड़े कुआड़े बाहर लाणी कुआड़े ओहो कौन भल लगुच तो देख आउ तथापि तुम एईटा मत भल लगुच धड़ाटा भल लगे पिंधले हाँ एटा भल लगे सेटा भल लगे गोटे ड्रेस कर गोटे शाढ़ी कर गोटे ड्रेस कर गोटे शाढ़ी कर देख एवटा है भल लगुच देख हेलो देख ये धूली जना पड़े ये देख धूली देखा देखुच ये धूली देखाऊनी ये खाली धूली मल मल ये कौन पश्चिम हे 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 सुना रूपा सब बाहर धूली गुड़ा बाहर कर भैक्यूम क्लीनर आनी आगे माने नहीं पूरा ये गला धुआं धुआं से दिन कहला भैक्यूम क्लीनर तमे आनी हाँ अल्लाह जेमिति होछ अल्लाह अकबर यात्रा करी हां दिया को से ये गोटे जानि से सब दुकान बुलानी भल लागुनी साड़ी साड़ी लास्ट त्रिवेणी ताको भल लागिला धरि के आस त्रिवेणी ना मु केमने आनछि लास्ट पे आनछन मु कहली मु लास्ट को कोन करली सुनंतु सेठी जोटा भी आनली ठाकुर मंदिर को पिंधा साटे आनली लास्ट मु कहली एठी मोर नाही सेठी उठ थुआ आइछि एठी नाही मु एठी ना ना कोला गोटे माणबसा गुरुवार साड़ी देखिले भल हो ये गले माणबसा गुरुवार साटा बेटा ले आसनु गोटे जोटा धरजरे रखी कोन करू रखी सका सेठी थुआ आइछि सेठी उठ खाऊ कोन में थुआ आइछि एठी हां सेठी गोटे बाउदा को कोन चाटा देछि हां चाटा को पांचटा देछु अब आजिबो ता कोन 500 लिखिलन 500 लिखा है पा तते किए गपियो बधियो कहूची ताको देई दियो ताको पा आउ पचारला को आसीबो कहूची ना हमर किछ आसीबोनी आ बुझी को आनिबो एटा कालो एटा बेछि नाही ना ना एटा मो ताको जीवा को आउ हां जो एटा ठीक देखिलु एटा फ्री फायदा एटा जे एटा ये ता साबुन दी तीनटा आनछन डेटोल होलु भिगले शीत दिन एटा कोन गोटे काना सा ठिपी खोला आग पटू हां पाई गालटा चिपी देले जतिय व्रण गुडा अछि सब बाद दुई देबी केने मोर व्रण नाही दे मते गोटे दे ना ये पड़ गला कम ने हेलो ने पूरे देबी काना रे बुआ सफा कर दो ना हां मैं तो दांत हसे देइछि मो सफा दांत हसे देछि तू से तोर ये ना हाँ, मो हाँ। दरकार नहीं हो दिया देखा जल्दी से पड़े रोटी खाइबे करी करी से करी करी धन्यवाद मते का दउ त तमे लगानी की कौन खराब है ना एटा देखाओनी एटा अलगा कलर टी एटा लाइट देखाओ ना सेटा तो पूरा जानीटा तळ ऊपर नुह ना खानाटा अछि हाँ एटा घियो कलर टिके शीत दिनिया पिंधिबा जिंस फूला तो वाला ये कौन टोपी वाला आनु बड़ा बेसी फेमस मु तमे कौन कहूच मु आगु टोपी वाला पिंधे हमरा आनु तार खाजे बेबी दुनिया बुच्चा रखिजी
এইটা ହେଇ ତାର ଏଇଟା ଦେଖିନି ଭାଉଜର ହେଇଲ ପିନ୍ଧିଛି ପିନ୍ଧି ସାରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଭଲ ଦେଖା ମୁଁ ଏଠି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖି ସାରେ ମତେ ସିଧା ସେ ଝିଅଟା ଆଖି ଅଛି କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବଡ ହଉ ହଉ ନେବି ଏଇଟା ଏ ପେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତାର କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ତା ଓନି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଛୋଟିଆ କଣ ହେଇ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଓନି ଆଉ ତମେ କଣ କହିବ ମୋର ତ ଶାଢୀ ଭଳିଆ ଆଉନି ଗଲେ ଚଦର କର କାଇଁ ହେଇଟା ବଡ ଓଣ୍ଡା ଅଛି ତମେ ନା ଆన్న ଲିସା ମାଇ ଏଇଟା 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 ଭାଉଜ ନାଲ ରିଙ୍କି ଆଗରୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ ଭାଉଜକୁ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଇନା ହଉନି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିહતી ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ହଉ ଏତିକି ଆଉ ସେଇଟା କାଢିଲନି ଏଇଟା କାଢିଲେନି ହେଇ କୁନିମା ପଳେଇଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆରେ ପରେ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଦେଖିଦିଅ ହେଇବା ଏଇଠି ପଶିଛି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ବାଛିକି ଆଣିଛି ସେ ଯୋଉ ଏଇଟା ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କଲରଟା ଲାଇଟରେ ଦେଖିବି ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେଇଟା ଦେଖିବ এইটা এতে বাছি বাছি এইটাକୁ আনছে শাড়ি পিন্ধিব বলি না না এটা বেডশিটটা ବେଡସିଟ୍ ଜାଣିଛୁ ଏଇଠି ମୋର ବେଡଶିଟ କି କଣ ଏଇଠି ମୋର ବେଡସିଟ୍ ତୁ ବେଡସିଟ୍ ଟା ଦିନ ନେଇ ଆସିବୁ ଯିବା ସକାଳେ କଣ ନା ହଁ କରୁଛୁ ତୁ ଗଠୁଲି ଗୁଡା ସବୁ ନେଇ ଆସେ ଆଉ ରଖ ନା ସେଠି ଏଇଠି ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ଇଏକୁ এইটা দেখে শাড়ি ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରକୁ ସବୁଆଡେ ଯାଇହବନି 5600 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା 1200 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପିସଟା ବହୁତ ବାଛିଲି ମତେ କୋଉଠି ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ନେବିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ମାମା ମନ୍ଦ କରିବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ବୁଲିବା ବୁଲିଲୁ ଆଗେ କଣ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆଳୁ କଷା ରୁଟି ମଟର ତରକାରୀ ମଟର ଆଳୁ ତମେ କଣ ଖାଇବ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇ ସାରିଲଣି ଆଜି ସୋମବାର କେହି ଖାଇବେନି ସୋମବାର କେହି ଖାଇବେନି ହଁ ଆପଣ ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ କାହିଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛ ଖାଇପାରିବିନି ମଟରଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ରୁଟି ସହିତ ଖାଲି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ମଟରଟା କଣ ବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଖାନି ନା ତ ତ ପାଟିଟା ଟେଷ୍ଟ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଦବା ଆଉ ଖାଅ